बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और खुश खुर्म होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह खुश खुर्म ज़िंदगी गुजारते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी हमेशा की तरफ से इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बर वक्त मिलता रहे। और साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि कमेंट्स की फर्दर सबके कमेंट्स का जवाब दिया जा सके। शुक्रिया। मेरी तबीयत आपको पता है कि गुज़श्ता चंद दिनों से बहुत ही नासाज थी, आवाज़ तक नहीं निकल रही थी और आई वॉज हार्डली एबल टू स्पीक। तो अब भी मुझे काफ़ी वीकनेस महसूस हो रही है, लेकिन मौज़ूआत कुछ ऐसे हैं और आजकल दिन ब दिन जो है ना डेली बेसिस पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है कि कुछ डेवलपमेंट ऐसी होती हैं कि जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ज़ाती तौर पर भी दिली जज्बा भी ऐसा होता है उन डेवलपमेंट्स के बारे में कि बंदा को बात करनी पड़ती है। और मैंने कोशिश की है कि मैं आपसे फिर मेरा इंटरेक्शन हो और जो बीच की गैर हाजिरी है उसके मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन तबीयत की ख़राबी मैं बता चुका हूँ उसकी वजह है। और आवाज़ में अगर मेरी कुछ आपको क्लियर सुनाई ना दे रही हो या कम सुनाई दे रही हो या वीकनेस की वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो उसके लिए मैं पहले ही माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे। आज के मौज़ूआत में इमरान खान साहब का वो ख़त जो उन्होंने IMF को लिखा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के बारे में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, उस पर तो मैं वीडियो पहले कर चुका था, लेकिन वो डेवलपमेंट पंजाब असम्बली में उनको कौमी हीरो का दर्जा देने की करारदाद की मंजूरी, फिर अडियाला पर हमलों की इतलात कि जो कंस्पिरेसी जो हमलों की मनसूबाबंदी की गई है उसके बारे में कुछ बातें होंगी। और फिर जो है 2 दिन पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसका जो एलामिया है उसके ऊपर मैं बात नहीं कर सका था, उसका भी जायज़ा लेंगे। तो ये 4-5 मौज़ूआत हैं। मैं ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकता, लेकिन जितनी देर तक मैं बैठ सका तो जिन मौज़ूआत पर बात होगी तो कर लेंगे। उसके बाद बाकी मौज़ूआत पर अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह बात होगी आपसे। तो सबसे पहले मैं मौजू जो है उस पर बात करूँगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के कौमी हीरो करार देने की करारदाद। वो जो कहा गया है ना, बल्कि कुरान में है, वत इज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, और ज़बान खल्क़ को नकार खुदा समझो। तो 45 साल से भुट्टो साहब की शहादत के बाद अब ये जो शहीद का लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ, अब इसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनकरीब हो सकता है कि उनको कौमी सतह पर भी शहीद करार दे दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की गुज़श्ता जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक्सेप्टेंस है, सुप्रीम कोर्ट ने जो तस्लीम किया है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और उनके साथ जुल्म हुआ है, उसके बाद शायद उनको कौमी शहीद का दर्जा भी करार दे दिया जाए। तो अब उनको ऑफिशियली शहीद भी करार दे दिया जाएगा। तो वो लोग जो उनके चाहने वाले थे वो तो उनको हमेशा शहीद कहते थे और वो हमेशा ये नारा लगाते थे कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, और उस पर उनके मुखालफिन तरह तरह की बातें किया करते थे और उनके शहीद कहने के ऊपर भी लोगों को एतराज़ात होते थे। तो आज वो चीज़ साबित हो गई है कि उसको वाकई एक साजिश के तहत कत्ल किया गया अदालत के ज़रिए, और एक पेशेवर कातिल की खिदमत हासिल करने की बजाय अदालत के जजों को पेशेवर कातिलों का दर्जा दिया गया और उन्होंने अपने फैसलों से अपने कलम का हथियार इख्तियार करके, अपने कलम का हथियार इस्तेमाल करके एक बेगुनाह शख्स को जो कौम का बहुत बड़ा लीडर था उसको शहीद कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर थे, बिलाशुबा वो इस सदी के लीडर थे और उन जैसा लीडर आज पैदा नहीं हुआ। लेकिन उनकी
عظمت کا احساس آج آپ کو ہو رہا ہوگا کہ پنجاب اسمبلی میں بھٹو صاحب کی پارٹی کی تقریباً 10 یا 12 سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی، اور 1977 کے 70s کے بعد سے لے کر آج تک بھٹو کی پارٹی کا کوئی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنا۔ پنجاب میں ان کی حکومت بنی لیکن وزیر اعلیٰ پھر بھی نہیں بنے تھے کیونکہ انہوں نے مخلوط حکومت بنائی تھی۔ آج وہی اسمبلی ان کو قومی ہیرو کا درجہ دینے کا مطالبہ کر رہی ہے، قرارداد پیش کی گئی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا انسان رب کی طرف دیکھتا ہے کہ واقعی جو کہا گیا ہے وہ درست ہے کہ وقت عز و منتشا وقت ظلم منتشا، جس کو عزت دے جس کو ذلت دے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد میں آؤں گا عمران خان صاحب کے اس لیٹر کی طرف جنہوں نے IMF کو لکھا، اور یہاں پر آپ تقابل کریں، مقابلہ کریں، موازنہ کریں دونوں لیڈروں کا، اس لیڈر کا اس لیڈر کا۔ وہ لیڈر جو UNO میں بیٹھ کے لوگوں کو کہتا تھا کہ جہاں پر 129 ممالک بیٹھے ہوئے ہیں اور کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میری قوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میری قوم جل رہی ہے اور آپ لوگ مجھ سے قراردادیں پیش کروا رہے ہیں، منظور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جنگ بندی کی۔ ٹاکنگ اباؤٹ 1971 وار۔ آپ جائیں آپ گوگل پر سرچ کریں مسٹر بھٹو اسپیچ ان UNO آفٹر 1971۔ تو میری قوم وہاں پر مر رہی ہے، مجھے اپنی قوم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، نہ کہ جہاں پر بیٹھ کے وقت ضائع کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو جہاں پر بیٹھنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ اس نے تمام دنیا کے ممالک کو یہ چیلنج کیا کہ اس اقوام متحدہ میں بیٹھنے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ جو ایک ملک کو جلتا ہوا دیکھ رہی ہے اور اس کی حمایت میں کچھ نہیں کر رہی۔ اور ایک یہ لیڈر ہے ہمارا عمران صاحب، وہ IMF کو خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو مالی مدد نہ دی جائے کیونکہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے لیڈرز کا کہ ملک کا مخلص کون تھا اور ملک کا دشمن کون ہے۔ یہ دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر IMF اس چیز کو مان لے اور اس کے کہنے کے مطابق کوئی فائنینشیل پیکج نہ دے، کوئی بیل آؤٹ پیکج نہ دے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ ملک اور قوم کا ہوگا، عمران کا تو نقصان نہیں ہوگا۔ پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ فوجی جنتا، فوج ملک کی دشمن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے کچھ لیڈر کچھ جنرلز ہیں جنہوں نے زیادتیاں کی، ہر دور میں کچھ نے زیادتیاں کی، اپنے فائدے اٹھائے۔ جنرل ایوب نے بھی زیادتی کی، جنرل جارجا نے بھی زیادتی کی، جنرل راحیل شریف نے بھی زیادتی کی، جنرل قمر باجوہ نے بھی زیادتی کی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس ادارے کی مخالف ہو جائیں اور اس ادارے کی مخالفت کی وجہ سے ہم ملک کی مخالفت شروع کر دیں۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ کہاں کی حب الوطنی ہے؟ یہ حب الوطنی نہیں ہے، یہ ملک دشمنی ہے۔ تو ہمیں ایسے لیڈر سے بچنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر فوج کا اعلامیہ ہے ISPR کا، جو 3 دن پہلے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس کی مختصر میں 2-3 باتیں وہ بتا دوں۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اس اعلامیہ میں جو 9 مئی کے واقعہ کے بارے میں بات کی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ، اس میں ان کے سہولت کار لوگ، ان کو اکسانے والے لوگ اور ایکٹیولی اس میں حصہ لینے والے لوگوں کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں کی گنجائش نہیں ہے، ان کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سخت اعلامیہ کے بعد عمران صاحب کو اپنا تقدیر کا نوشتہ تقدیر جو دیوار پر لکھا ہوا پڑھ لینا چاہیے۔ اگر وہ ابھی بھی حکم کی جنت میں رہ رہے ہیں تو مجھے جہاں سے ریلیز مل جائے گا، مجھے جہاں سے ریلیز ملے گا، تو یہ ان کی خام خیال ہی ہے۔ انلیس وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو بہت عظیم ہے۔ اگر وہ 46 سال کے بعد ایک بے گناہ کو پھانسی دینے کے خلاف جو ہے نا اسی عدالت کو معذرت کرنے پر مجبور کر سکتی ہے اور اس کو قوم میں عزت دلوا سکتی ہے، تو عمران خان کے لیے بھی وہ دروازے کھول سکتی ہے۔ لیکن بات یہ کہ یہ نیتوں کی بات ہوتی ہے۔ اس نے ظلم نہیں کیے تھے، عمران نے تو ظلم کیا ہے نا۔ یہ کتنے ظلم کیے ہیں اسے قوم کے اوپر؟ ہماری ملک کا بیڑا غرق ہے۔ اب میں کیونکہ بہت سے ویلاگ ایسے میں کر چکا ہوں جس میں ساری باتیں تفصیل سے بیان کی جا چکی ہیں، آپ لوگ بھی ان چیزوں کو جانتے ہیں، ان سب باتوں کو جانتے ہیں کہ عمران نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں اور انہوں نے ملک و قوم کو بیڑا غرق کس طرح کیا ہے۔ اب سب کچھ کرنے کے بعد آج بھی وہ شخص کبھی فوج کے خلاف بولتے تو ابھی پھر وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے
तैयार बैठा हुआ है। आप भी वो कहते हैं कि मैं तो बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, मुझसे बातचीत कोई नहीं कर रहा। ओ भाई, बातचीत अगर आप सियासी लोगों के साथ बैठ के करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। फौज ने आपको कोई रिलीफ नहीं देना। फौज का आप किरदार खत्म करना चाह रहे थे, उसके बाद फिर आप फौज का किरदार जो है ना बीच में लेके आ रहे हैं, खुद ही अपनी तरफ से, खुद ही आप फौज को मजबूर कर रहे हैं कि वो सियासी किरदार अदा करे। आप सियासी कोतों के साथ बैठे जहां से आपको रिलीफ भी मिलेगा, और आपकी ये ख्वाहिश कि फौज किसी किस्म का कोई किरदार सियासत में अदा ना करे पाकिस्तान की, तो वो भी आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। उसकी लिए ये ज़रूरी है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें मिले, एक दूसरे के हाथ मजबूत करें। सियासी क़ुव्वतों के हाथ मजबूत होंगे तो फौज को जो है ना इस किरदार से बाहर निकाला जाएगा, वरना फौज हमेशा आपके साथ पर मुसल्लत रहेगी और वो अपना किरदार अदा करती रहेगी, चाहे वो चीज़ आपको पसंद आए या ना आए। अगर फौज अपना किरदार जहाँ पर आकर सियासत में अदा कर रही है तो सिर्फ हम लोगों नहीं, सियासी लोगों की कमज़ोरी की वजह से, और सारे सियासी लोग उसमें शामिल नहीं हैं, उसमें इमरान जैसे लीडर शामिल है जो फौज के कंधों पर सवार होकर ही जहाँ पर मुल्क की बागडोर संभालने के लिए, और फौज ने जब उनको कंधों से उतारा तो उसकी मुखालफत शुरू कर दी, और अब दोबारा फौज के कंधों पर सवार होकर दोबारा अपना किरदार अदा करना चाह रहे हैं। सियासत में रहने तो सियासी तौर पर आओ ना, फिर फौज के कंधों पर सवार होने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और अब तो उनकी पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर NRO मांग लिया है। उन्होंने एक करारदाद पेश की है कौमी सेनेट में कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तो ये जब करारदाद पेश की कि इमरान खान को रिहा किया जाए, तो ये NRO नहीं है तो और क्या है? वो इमरान खान जो अपने दौर में हर बात में, चाहे उनसे कोई बात होती थी या नहीं होती थी, हर बात में NRO लेके आ जाते थे कि मैं आप लोगों को NRO नहीं दूंगा, मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, मैं चोरों को NRO नहीं दूंगा, डाकू को NRO नहीं दूंगा, जबकि NRO किसी ने मांगा भी नहीं था। अब वो इमरान खान, उसकी पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर NRO मांग रही है। तो कौरो फेल के ये इत्तेसाक क्या है? अवामी फैसला इसका करेगी। ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आज ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोबारा हाजिर खिदमत होगा, उस वक्त तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।